جزاک اللہ انتہائی خوبصورت اور حسین انداز دے وچ فیصل محمود چشتی صاحب نظرانہ عقیدت پیش فرما رہے سن۔ ایک میرے خیال وچ ایک نعت خان ساڈے کول باقی رہ گیا ہے تے بھائی بلال صاحب بھی تشریف فرما نے، بھائی نعمان صاحب بھی تشریف فرما نے، اشتیاق بٹ صاحب بھی تشریف فرما نے تے مرزا صاحب تے ویسے بھی تشریف فرمائی کیونکہ انہاں دے گھر تے پروگرام ہو رہے ہیں، یہ بھی تشریف فرما نے۔ انہاں نے مینوں جیڑا پکا ایک ٹھیکہ ہے، پکی گل ہے کہ جتھے بھی اے ہون تے اے چند شیر میں نہ پڑھا تے ہو سکتا ہے ناراضگی بھی بن جائے ہو جاتا ہے تے مینوں حکم کیتا نے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری آپ دے لڈوਆਂ دا واقعہ میں پیش کرنا ہے تے تسی ایک واری بیٹا ویکھو نا، ہلو ادھر 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 میرے نال کال ملا نا، ادھر آپس تسی کی لے دے لائیے ادھر بیٹا تسی جس وقت گل کردے ہو نا پھر سارے بندے تہاڈی آواز نال اتنے تکدے نے، وہ پھر تسی مسئلہ پیدا کر دیندے ہو تے پھر اس وجہ نال تھوڑا جا معاملہ خراب ہو جاتا ہے۔ تسی ہے بڑے کم دے کیونکہ قائد اعظم محمد علی جناح فرمایا یہ وطن تمہارا ہے تم ہو پاسباں اس کے، تو جے تسی پاسباں تے تہاڈی حالت ہے تے پھر اگوں وطن دا پتہ نہیں کی بننا ہے، بولو نا سبحان اللہ۔ اس وجہ میں کہنا کہ تسی سیٹ ہو جاؤ کہ تم ہو پاسباں اس کے کہ اگوں ملک تساں چلانا ہے، ہاں تے محبت نہ بولو سبحان اللہ، اچھی بولو سبحان اللہ۔ اچھا تے یقیناً یہ وچ کوئی شک والی گل نہیں، اس گھر دے صحن وچ پردے وچ میریاں بہناں میریاں عورتاں دے واسطے پردے دا انتظام ہے، وہ بھی سماعت فرمانی ہوں گے تے مزے دی گل ہے، گل زیادہ عورتاں وال لگدی ہے لیکن وہ بھی خوش ہو کے سن دے ویسے گل عورتاں اندر لگدی ہے جے وچ دو چار گلاں انج دیاں نے لیکن اے بھی بڑی مزے دی گل ہے، عورتاں بڑے خوش ہو کے سندیاں نے۔ اللہ انہاں نوں سلامت رکھے، انہاں نے پردے اور حیا دی، اللہ مزید انہاں نوں پردہ کرن دی اور حیا دی توفیق عطا فرمائے۔ سارے واسطے دعا ہے نا تے ہن تسی ایک واری یک زبان کے بولو سبحان اللہ تے میں انڈیا دی سرزمین، انڈیا دی سرزمین ایک بستی ہے جس نو اجمیر شریف کہندے ہیں، بولو سبحان اللہ۔ جتھے جتھے تسی سمجھو محسوس کرو تے تساں سبحان اللہ بولنے تے کام چلنے۔ انڈیا دی سرزمین ہے اور دے وچ ایک بستی ہے جس دا نام ہے اجمیر شریف۔ ہندوؤں دا بڑا قبضہ اتھے، بڑی تعداد وچ ہندو اتھے رہ رہے ہیں تے اتھے انہاں دا مندر بھی موجود ہے تے اس دے نال ہی اتھے ایک اللہ دا ولی بھی رہ رہا ہے، بولو سبحان اللہ۔ جنہاں دی سرکار دی طرف ڈیوٹی لگی کہ اجمیر شریف جاؤ اتھے تسی اپنے فرائض انجام دینے نے۔ اجمیر شریف دے ایک گھر دے وچ ایک بی بی دی شادی دی رسم دے دن چل رہے نے، شادی دا آغاز ہو رہا ہے تے ہندوؤں دی رسم رواج ہے کہ جس بی بی دی بھی شادی ہوندی، جس بچی دی شادی ہوندی وہ آپ تے اپنے نال دو تین چار سہیلیاں نو لے کے ایک تھال لیندیاں نے، اس تھال دے وچ لڈو رکھ دیاں نے تے مندر وچ تشریف لے کے چلیاں جاندیاں نے، بولو سبحان اللہ۔ یار جے تسا سننا ہے تے توجہ میرے وال رکھنی ہے تاکہ مینوں بھی آمن دا مقصد حل ہو جائے نا۔
मैं मजबूरी मैं कदे किसी को सुनाया नहीं, मजबूरी मैनू है कोई नहीं। आखिरी नात खाने मैं बिला तखीर पढ़ा के भी इजाजत लै लैंदा सा, मैं मजबूरी तो नहीं ना पढ़ा रहा। तो तुसी भी मजबूरी नहीं सुनना, शौक नाल ते मुहब्बत नाल इश्क नाल अकीदत नाल तुसां सुनना। तो बोलो सुभान अल्लाह। अकीदत मजबूरी नहीं सुनना कि हुण फस ते गए हैं, इन्हें छड्डनी तो जान है कोई नहीं, हुण सुन लेंदे आ, गुजारा कर लेंदे, इंज नहीं। तो जे उंज भी समझो तो फिर भी समझ लो कि फस ते गए हो, तो फिर अकीदत नाल सुन लो तो सवाब भी लभ जाएगा चोखा। बोलो सुभान अल्लाह। उन्हां दा रवाज है कि बीबी अपनियां सहेलियां नूं लैके ते एक थाल लैंदियां ने, उहदे विच चंद लड्डू रखदियां ने ते मंदिर विच तशरीफ लैके चलियां जांदियां ने। इसे रिवाज ते अमल करदे होया अगे अगे बीबी है, पिछे पिछे ओदियां सहेलियां ने ते थाल है, थाल विच लड्डू ने ते मंदिर विच जा रही। जिस वक्त मंदिर विच पहुंचियां, मंदिर दे बाहर एक सफेद पोश एक बुजुर्ग बाबा बैठे होया है। उन्हें वेख्या कि बीबियां ने खुशी दे गीत गा रही ने, तराने गा रही ने खुशी दे, ते मंदिर वाल तशरीफ लैके आ रही ने। बाबे ने इंज इंज निगाह दौड़ा के वेख्या कि मैं वेखा तो सही एक करदियां की ने, ए आईयां क्यों ने। बीबी ने मंदिर विच पहुंची है, कृपा की है, सारा मामला करके बीबी ने इंज थाल चाया है। तवज्जो तुहाडी पूरी मेरे वाल रवे, कोई बंदा सज्जे खब्बे अगे पिछे ध्यान जेड़ा भी है छड़ दियो, पूरी तवज्जो मेरे वाल रखे। बीबी ने मेरे वाल तवज्जो करे, इंज थाल चाया है। उन्हां दा रिवाज है, पता उन्हां नूं है कि खांदे नहीं ने, लेकिन एक रिवाज है, एक रस्म बन गई है। असी भी साडी भी कोशिश होती है बड़े बंदे नूं बुला लवो, पता उन्हां नूं आंदा है कि वो आना कोई नहीं। ए वलीमा होवे ना, बंदे की कोशिश होती है वजीर आजम ने भी बुला लीए, जिस पार्टी का होवे ना उसका वजीर आजम ने कोशिश नहीं उन्होंने बुला लीए, पता आमना ही कोई नहीं, फिर भी कहने कि चलो रस्म है एक कि असा उन्होंने घर भी कार्ड भेजा है। तो इंज उस बीबी नूं पता है कि मिट्टी का है, ना चलता है, ना फिरदा है, ना बोलता है, ना हलदा है, ना जुलदा है, और उन्होंने एक रिवाज बनया है। बीबी ने इंज इंज लड्डू चाया, बेटा हुण तवज्जो करे जी, इंज लड्डू चाया, भगवान दे मुंह न लाया, एक रस्म सी के ला के ते फिर रख दित्तियां ते कहंदियां कृपा करो महाराज, कृपा करो महाराज। बीबी ने उन्होंने रस्म के मुताबिक 3 लड्डू होंदे ने, 3 लड्डू चाह के इंज भगवान दे नाल ला के तो रख के तो वो कृपा अपनी रस्म पूरी करके उस तो बाद अपनी तकरीबात का आगाज करते ने। बीबी ने पहला लड्डू चाया है, इंज भगवान दे मुंह नाल लाया है, क्या कृपा करो भगवान। दूजा लड्डू चाया है, फिर लाया है, ख्वाजा ख्वाजगान ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी वेखते ने पे कि बीबी भगवान नाल बड़ा प्यार कर रही है, बड़ी मुहब्बत का इजहार कर रही है। वो अचानक उन्होंने सोचा चलो मैं भी वेना, मैं भी जाके अंदर चले जाना। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी ख्वाजा हिंद आप मंदिर के अंदर तशरीफ लेके चले गए। आपने मुस्कुरा के भगवान नाल वेख्या, क्या वो भगवान बीबी हुण तुसीं तवज्जो करिया जी, यह जुमला जाया नहीं करना। ए बीबी इन्ना लाड करदी है पई तेरे नाल, इन्ना प्यार करदी है पई तेरे नाल, तू लड्डू क्यों नहीं खांदा। ए भगवान मैं तेनू कह रहा, अली दा पुत्र तेनू कह रहा है, मैं तेनू कह रहा ए भगवान चल लड्डू खा, ए भगवान चल लड्डू खा। भगवान ने मुंह खोलिया ते लड्डू खा गया। तुसी भी मुंह खोल के सुभान अल्लाह कह दो, उची बोलो सुभान अल्लाह। ऐसे इस गल ते अगर गौर करो तुसी, सारे बंदे खलो के ते टिल ला के सुभान अल्लाह को फिर भी काटे। बहुत वड्डी करामत है अल्लाह दे वली दी, अल्लाह दे वली दी कि एक मिट्टी दा भगवान है, उन्हें मुंह खोलिया है ते ओ लड्डू खा गया है, ते तुसी सुभान अल्लाह नहीं बोलते, उची बोलो ना सुभान अल्लाह। भगवान ने मुंह खोलिया ते लड्डू खा गया। बीबी गई बीबियां नू दस, एनू दस, ओनू दस, ओनू दस, इसनू दस, इस पिंड दस, उस पिंड दस। कुछ टाइम थोड़ा जिहा गुजरिया, 5 7 8 10 पिंडां च रौला पै गया कि भगवान लड्डू खांदा है। हैरान हो
बड़े बड़े बुजुर्ग आ गए, बाबे आ गए, चिट्टियां दाड़ियां ले आ गए। उन्होंने कहा कि अफवाह फैलाई है कि तुसी कहंदे हो भगवान लड्डू खांदा है, ये किवें हो सकदा है जी। गल करदे 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 जी जिसनू दसी उन्हें क्या मैनू फलां ने दसी है, 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 मैनू फलां ने दसी है। वो गल करदे 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 काफ़ी सारे बंदे इकट्ठे होके ते वो मजमे दी सूरत विच सारे इलाके दे बंदे जिन्हें जिन्होंने गल पता लगी है उन्हें दूजे नू नाल लिया, उन्हें अगले नू नाल लिया। वो पिंड सारे कई पिंड इकट्ठे हो गए, उन्हां दे बूहे ते आ गए। जिन्हें गल की सी तुसी बोलो सुभान अल्लाह, इंज नहीं काम चलता, तुसी मोहब्बत ना बोलो सुभान अल्लाह। वो सारे बंदे इकट्ठे होके उन्हां दे बूहे ते आ गए ते बूहे ते दित्ती दस्तक। तुहाडे बूहे ते भी मैं दस्तक दे रहा, तुसी सुभान अल्लाह बोलो ते तुहाडे मुकद्दर जागण। उन्हां ने बूहे ते दित्ती दस्तक। बीबी बाहर उन्होंने कोई बंदा बाहर आया, उन्हें कहा जी क्यों आए हो जी? जी फलां बेटी तुहाडी है जी? जी साडी बेटी है। उन्हें इस इलाके विच बड़ी अफवाह फैलाई है, पूरे इलाके विच बड़ी अफवाह फैलाई है। वो कहंदी है सुनिया असी, इन्हें भी दसिया उन्हें भी दसिया, बाहर बड़े पिंड इकट्ठे हो गए। उन्हें क्या असा सुनिया कि इन्हें कहंदे कि भगवान लड्डू खांदा है। असा इन्हें कोल पूछना है कि तू ये ऐलान किवें कर दिता है, तू इकरार किवें कर दिता है? उन्हें क्या जी आओ जो पूछ लवो। उस बीबी नू सामने ले आया गया, क्या कि दस भगवान लड्डू खांदा है? उन्हें क्या जी खांदा है। हुण मेरे सामने मैनू कोई कहे राशिद कलंदरी नात पढ़दा है, मैं कहांगा पढ़दा है क्योंकि मैं किन्नी वारी पढ़दियां वेखिया है। ते फिर इंज बीबी ने भी अपनियां अखां दे नाल वेखिया कि भगवान लड्डू खा रहा है। बीबी ने कहा जी खांदा है। उन्हें क्या पक्की गल है जी? पक्की गल है, सोच ले आए, झूठ ते नहीं मारदी पई, नहीं मारदी पई। उन्हें क्या फिर हुण साडी होएगी शर्त, तुसी बोलो सुभान अल्लाह, मेरी भी है शर्त। उच्ची बोलो सुभान अल्लाह। और बुजुर्ग वेखो चिट्टी दाढ़ी है बुजुर्ग ने, फिर भी वो मुस्कुरा रहे ने। उन्हां दे चेहरा दस रहे कि वो सरकार दे मिलाद दी बज़म विच खुश होके बैठे ने। उच्ची तुसी भी बोलो ना खुश होके सुभान अल्लाह। उन्होंने शर्त रख दी बीबी नू कि बीबी गल इंजे जेड़ी भी गल है सोच समझ के कर ले, हाले भी मौका ही इकरार कर ले कि मैं झूठ बोलिया है, मैं अफवाह फैलाई है। उन्होंने कहा जी नहीं, मैं अपनी अखां नाल वेखिया है भगवान लड्डू खांदा है, मेरा तो खांदा है, तुहाडा मैनू नहीं पता खांदा है या नहीं खांदा। उन्हें कहा जी गल है कि ए सारे बंदे ने, ए सारे सरदार भी दे, बड़े बड़े लोग ने, बड़े बड़े मनसब ते बहन वाले लोग ने। असी सारे जिहड़े आ ये सारे साडा मुतफिका फैसला है कि जे असी तेरे नाल चलदे आ, जे भगवान खावे लड्डू असी तेरे नाल होवांगे, जे भगवान खावे लड्डू तू साडियां सरदार, जे ना खावे ते तेनू भगवान दे कदमां च रख के छुरी फेर दे। बीबी ने क्या जी शर्त मंजूर है? मैं बड़ी जल्दी नाल पढ़न की कोशिश करना। बीबी ने क्या शर्त मंजूर है? क्योंकि जिस वक्त मैं पढ़ा तो मैं इहदे विच खूब के पढ़दा कि एक लज्जत दा जुमला तुहाडे नजर करा, तुसी मोहब्बत ना बोलो सुभान अल्लाह। बीबी ने कहा जी शर्त मंजूर है। उन्हें कहा जी ठीक है। पिंडा दे बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े सरदार अगे अगे, बीबी भी अगे है, पीछे ने ढोल तमाशा करते हुए जा रहे ने, सफर कर रहे ने। फिर वेख्या वो बाबा पता नहीं किथे वे, लेकिन वो बाबा मंदिर दे कोल कोई नहीं है, अंदर ले गए। बीबी ने फिर उंजी ओही तरीका कीता। बीबी ने पहला लड्डू चाया, भगवान दे मुंह नाल लाया, उन्हें नहीं खादा। फिर दूजा चाया, फिर भगवान दे मुंह नाल लाया, नहीं खादा। जिस तीजा लड्डू चाया, भगवान दे मुंह नाल लाया, उन्हें ओ भी नहीं खादा। तुसी बोलो सुभान अल्लाह, मैं गल अगे बढ़ाऊंगा। उच्ची बोलो सुभान अल्लाह, फिर बोलो सुभान अल्लाह, खुश होके बोलो सुभान अल्लाह। बीबी ने पहला लड्डू चाया, भगवान ने नहीं खादा। दूजा लड्डू चाया, भगवान ने नहीं खादा। तीजा लड्डू चाया, भगवान ने नहीं खादा। उन्होंने कहा जी इन्हें कीता साडा टाइम जाया, इन्हें इलाके नू कीते मुतनफर, पूरा इलाका इकट्ठा कीता है, इन्हें झूठ बोलिया है। हुण शर्त ऐसी कि जे खवा जाए
ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਰਦਾਰ ਹੈ, ਜੇ ਨਾ ਖਵਾਏ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਛੁਰੀ ਫੇਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਤ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ, ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਵਾਰੀ ਹੈ, ਫੜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਤੇ ਕਤਲ ਕਰੋ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਬੀਬੀ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਆ ਗਈਆਂ ਤਰੇਲੀਆਂ। ਫਿਰ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਖਵਾਇਆ ਸੀ, ਖਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬਾਬਾ ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੀ। ਬੋਲੋ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ, ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਬੀਬੀ ਦੇ ਜ਼ਹਿਨ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਤੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਰੌਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਅਫਵਾਹ ਫੈਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਖਵਾਇਆ ਹੈ। ਗੱਲ ਤੇ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਖਵਾਇਆ, ਖਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬਾਬਾ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਖਲੋਤਾ ਸੀ। ਬੋਲੋ ਨਾ ਯਾਰ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ, ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਜ਼ਹਿਨ ਤੇ ਕਪਕਪੀ ਤਾਰੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ, ਬੜੀ ਡਰ ਗਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨਗੇ। ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਕੀਤਾ, ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀ, ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਬਾਬਾ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ਜਿੰਨੇ ਪਹਿਲੇ ਖਵਾਇਆ ਸੀ। ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਨੇ ਕਿ ਕਿੱਥੋਂ ਪੜਿਆ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਫਤਵਾ ਲਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਫਤਵਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਲੱਗਣਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਲੱਗਣਾ, ਜਦੋਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣੇ ਅਸਾਂ ਦੇਣੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਟੈਨਸ਼ਨ। ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ, ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਬੀਬੀ ਨੇ ਜ਼ਹਿਨ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਕੀਤਾ, ਅਕੀਦਾ ਵੀ ਹੈ ਵੇ, ਸਾਡਾ ਅਕੀਦਾ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਬੀਬੀ ਨੇ ਜ਼ਹਿਨ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਕੀਤਾ ਉਹ ਬਾਬਾ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ਜਿੰਨੇ ਪਹਿਲੇ ਖਵਾਇਆ ਸੀ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਚਿਸ਼ਤੀਆਂ ਦੇ ਰਹਿਨੁਮਾ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी मंदिर के अंदर तशरीफ लेके आ गए। कहा हिंदुओं की रौला पाया है, की कट किया है। कहा इन्हें